wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala wa ra'ahu. Kita alhamdulillah sudah masuk di pembahasan adab thalabil ilmi, adab para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. فما زلنا في قراءة الأمور التي ينبغي أن تراعى ينبغي أن تراعى حال حضور حلقات العلم. فقرأنا الأمر الأول وهو الإخلاص. الإخلاص أمره عظيم لا بد منه في كل شأن من شؤوننا، في كل عمل، في كل قول، في كل شأن من شؤوننا لا بد فيه من أمر الإخلاص. واليوم إن شاء الله نقرأ الأمر الثاني مما ينبغي أن يراعى في حلقات العلم. Kita masih di pembahasan hal-hal yang sepantasnya kita selalu perhatikan ketika kita menghadiri atau ada dalam majelis ilmu. Yang pertama kemarin kita sudah ambil ikhlas. Perkara ikhlas ini harus kita perhatikan dalam setiap perkara. Dan tentunya lebih lagi di pembahasan di dalam majelis ilmu. Sekarang kita akan lanjut di perkara yang kedua. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين. الأمر الثاني الحرص على حضور حلقات العلم، المداومة والحرص على حضور الدروس وعدم الكسل والفتور والكلل والسآمة، فإن العبد كلما زاد حرصه وعلم الله صدق نيته فتح الله عليه بركته ويسر أمره وأعانه على شؤونه كلها. وعلينا ألا نستكثر ما حضرنا من حلقات العلم، فإن الجهل كثير والعلم لدينا قليل، ولذا يقولون إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله، فهو يجهل كثيرا، وكلما ازداد الإنسان فائدة ذهب جزء من جهله وهلم جرا. فحاجتنا إلى العلم كبيرة، فبحرصك على حضور حلقات العلم أنت ترفع جهلا عن نفسك، وجهلنا أكثر من علمنا ولا شك، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Kata beliau perkara yang kedua adalah termasuk yang harus diperhatikan. Kita harus bersemangat untuk menghadiri halaqat al-ilm, menghadiri majelis ilmu. Kita harus bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Kata Syekh, al-mudawamah, terus menerus dan semangat untuk menghadiri pelajaran, tidak malas, tidak futur, tidak bosan. Sungguhnya seorang hamba setiap kali bertambah semangatnya dan Allah mengetahui akan jujurnya niatnya, maka Allah akan membukakan berkahnya untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perkaranya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu urusannya seluruhnya. Dan wajib bagi kita untuk memperbanyak dari yang kita hadiri dari majelis halaqat ilmu. Karena sesungguhnya kata beliau, kebodohan itu banyak sementara ilmu di sisi kita sedikit. Kita harus banyak menghadiri majelis ilmu kata beliau, karena kebodohan kita itu banyak sementara ilmu yang kita punya sedikit. Oleh karena itu mereka berkata, seorang mengetahui ilmunya itu lebih banyak daripada mengetahui kebodohannya. Artinya seorang itu bisa membatasi ilmunya cuma sekian, tapi kebodohannya sangat banyak. Maka dia yajhalu katsiran. Dia lebih banyak tidak tahu daripada dia tahu. Wa kullama zdadal insanu faidatan, setiap kali seorang itu
menambah dalam dirinya satu faedah, maka dhahaba juz'un min jahlihi, maka akan hilang satu bagian dari kebodohannya, dan perlakukan atau kiaskan seperti itu. وكلما واظبت على حضور الدروس فاحمد الله، فاحمد الله، هذه نعمة، وكل نعمة لا بد فيها ولها من حمد، واسأله التوفيق والمزيد من فضله، اسأل الله عز وجل المزيد من فضله، واعلم أن هذا الحرص لولا فضل الله عز وجل وتيسيره وتوفيقه لما نفعك اجتهادك، فلا تغتر، فلا تعجب بمواظبتك على حضور هذه الدروس، فهذه نعمة الله عز وجل أعطاكها، الله عز وجل من عليك بها بفضله ورحمته، ولا تغتر، فلا ينفعك اجتهادك دون فضل الله عز وجل. قال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يعنك الله عز وجل فلا بركة في عملك ووقتك وجهدك، فالأمر له سبحانه. إذا وكلك الله إلى نفسك فلست بخير، فاحمد الله واحرص على ألا تفرط في درس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تستطيع أن تحضر الدرس، احضره، لا تضيع حضور الدرس وأنت قادر على حضوره، هذه نعمة إن أعرضت عنها ربما رفعت عنك، ربما عجزت بعد أيام عن حضور الدروس، ما تستطيع، تترغب أن تحضر، لكن جاءك من الأشغال ما يمنعك من حضور الدروس، ولربما أنك عوقبت بسبب عدم حرصك على ما أعطاك الله عز وجل من النعم. فإن استطعت أن تحضر درسا احضره، احضر. Kata beliau, setiap kali kamu selalu hadir dalam pelajaran, fahmadillah, pujilah Allah. Karena menghadiri pelajaran itu nikmat. Bisa menghadiri majelis ilmu itu nikmat. Kalau antum bisa hadir, puji Allah. Iya, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah taufik, hidayah, tambahan. Wal mazid min fadlih, dan tambahan dari kebaikannya. Mintalah kepada Allah tambahan dari kebaikannya, dan ketahuilah anna hadzal hirs, ketahuilah bahwa semangat ini, yaitu semangatnya antum untuk menghadiri majelis ilmu, halaqah ilmu, laula fadlullahi wa taysiri wa taufiqihi lama nafa'aka ijtihaduk. Seandainya bukan karena keutamaan Allah dan kemudahan dari Allah serta taufik dari Allah, maka kesungguh-sungguhan kamu tidak bermanfaat. Jadi ini semua memang murni adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Idza lam yakun aunum minallahi lil fata", jika kalau bukan ada pertolongan, bukan karena bantuan dari Allah untuk seorang pemuda, maka fa'aktsar ma yajni alaihi ijtihaduh, maka kebanyakan yang akan merusaknya adalah ijtihadnya. Ya, kesungguh-sungguhannya. Iya. Karena kalau hanya sungguh-sungguh tanpa ada bantuan dari Allah, itu tidak akan ada berkahnya. Tidak akan ada manfaatnya. Yaitu jika Allah Subhanahu wa taala mewakilkan dirimu kepada dirimu sendiri, falasta bi khair, maka kamu bukanlah berada dalam kebaikan. Jika Allah wakilkan kita pada diri kita sendiri tanpa ada bantuan darinya, maka kamu bukanlah apa-apa. Walaupun kamu bersungguh-sungguh. Ini kata beliau, fahmadillah, pujilah Allah. Ini adalah nikmat. Kadang suatu hari nikmat ini akan hilang darimu. Suatu hari kamu tidak mampu menghadiri majelis ilmu. Kata Syekh, suatu hari kamu ingin menghadirinya tapi kamu tidak mampu. Kamu dihalangi dari menghadirinya. Datang banyak kesibukanmu. Maka pujilah Allah, waharis, dan semangatlah agar supaya
tidak ada satu pelajaran pun yang kamu telantarkan. Mastata'ta ila dzalika sabila. Semampu kamu dalam hal tersebut. Tidak ada pelajaran yang luput darimu semampu kamu dari hal tersebut. Ini yang beliau ingatkan. وانظر إلى هذا المثال العظيم في الحرص والمثابرة على حضور الدروس. الحرص والمثابرة على حضور الدروس. يقول: فهذا ثعلب أبو العباس واسمه أحمد وهو من علماء اللغة، من علماء اللغة المبثوث ذكرهم في كتب هذا العلم كثيرا. يقول عن إبراهيم الحربي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. انظر إلى هذه المواظبة العظيمة، 50 سنة لا يفقد من دروس النحو ومن دروس اللغة. حرص عجيب. لكن ما الثمرة التي حصل عليها إبراهيم الحربي؟ طيب، واظب 50 سنة، ما هي ثمرة هذه المواظبة؟ قال: أصبح من أئمة الدنيا وممن سار بعلمه الركبان، فهو علم في رأسه نار. هذا العلم لم يأته ميراثا، ما حصله وراثة، لم يحصل هذا العلم وراثة، بل جهدا ومثابرة، بل ثابر واجتهد حتى صار كما ترى علما من أعلام هذا العلم، إمام من أئمة الدنيا في هذا العلم. جهده ومثابرته لا شك أمر عظيم في تحصيله ما حصل بعد توفيق الله عز وجل وعونه. Perhatikanlah contoh ini. Kata Syekh, perhatikan ini contoh yang menunjukkan semangatnya orang terdahulu dalam menghadiri majelis ilmu. Beliau bilang, fahadha Tha'lab, ini Tha'lab, ulama terkenal dari ulama bahasa. Kunyanya Abul Abbas, namanya Ahmad. Dia termasuk dari salah satu ulama bahasa. Dia berkata, menceritakan keadaannya Ibrahim Al-Harbi, seorang muridnya. Ibrahim Al-Harbi. Dia bilang itu, Tha'lab berkata, ma faqadtu Ibrahim Al-Harbi min majlisi nahwin aw lughatin 50 sanah. Saya tidak pernah kehilangan Ibrahim Al-Harbi dari majelis nahwu atau majelis bahasa selama 50 tahun. 50 tahun. Tidak pernah alpa di majelis nahwu atau di majelis logo. Lihat ini semangat. Iya, bukan waktu yang sebentar. Dia bersemangat. Tapi lihatlah buahnya. Kata Syekh Sadahan di bawah. Lakin mas-samarah allati hassala. Apa buah yang dia dapatkan dari semangat itu tadi? 50 tahun tidak pernah luput majelis nahwu. Apa buah dari hasil semangatnya tadi? Itu semangatnya Ibrahim Al-Harbi rahimahullah. Asbaha min a'immatid dunya. Dia menjadi imam dari dunia ini, dalam ilmu ini. Mimman sara bi'ilmihi rukban. Termasuk dari orang-orang yang banyak dikunjungi. Ya, yang kaki-kaki itu banyak melangkah menuju dia untuk belajar. Fahuwa alamun fi ra'sihi nar. Dia adalah alam seperti bendera yang di atasnya itu ada api. Itu menunjukkan jelasnya keilmuannya. Jelasnya keilmuannya. Ini ilmu dia dapatkan bukan karena dia wariskan dari bapaknya. Bapaknya mewariskan dari kakeknya. Bukan karena warisan. Tapi ini hasil dari juhdan. Hasil dari kesungguh-sungguhan. Wa muthabarah. Dan hasil dari muthabarah. Yaitu sesuatu yang diikuti secara terus menerus tanpa henti. والتحصيل العلمي من ثمرات الثمرات العظيمة لحضور
الحلقات، لكن ينبغي لطالب العلم ألا يغفل عن كونه بحضوره هذه الدروس يمتثل أمر الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. طلب العلم امتثال أمر الله عز وجل، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذه أمور عظيمة. وأيضا بحضور حلقات العلم يتحصل الطالب على أجور عظيمة. مر بنا حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. كل هذا بإذن الله يحصله الطالب بحضوره حلقات العلم بجانب التحصيل العلمي. Jadi kata beliau, kata Syekh, ilmu ini ketika kita mendapatkannya itulah buah dari keseriusan dan kesungguh-sungguhan kita. Tapi jangan pernah antum lalai. Ketika antum menghadiri majelis ilmu, antum harus hadir karena memang perintah Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illa. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Artinya kita memang diperintahkan untuk apa? Berilmu. Demikian pula Rasul, kita menghadirinya karena memang Rasulullah SAW perintahkan kita. Dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslimah. Belajar itu adalah kewajiban terhadap setiap muslim dan muslimah. Jadi kita hadir karena memang perintah Allah, kita hadir juga karena perintah Rasul. Juga kita hadir untuk mengharapkan pahala. Telah lewat bersama kita bagaimana ajar, ganjaran dan pahala bagi orang-orang yang belajar. Bagi orang-orang yang belajar. Jadi jangan lalai dari hal ini. قال حفظه الله: وما أجمل مقالة الإمام أحمد عندما قال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما العلم مواهب، إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه. العلم رزق خاص يختص الله به من شاء، يؤتيه الله من أحب من خلقه، من أحب من خلقه. الدنيا الله عز وجل يؤتيها من يشاء، ممن يحب وممن لا يحب، كما في الحديث: إن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الآخرة إلا لمن يحب. هكذا العلم رزق خاص يختص الله به من شاء من عباده. قال الإمام أحمد: إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه. إذا أقبل الله عز وجل بقلبك على العلم احمد الله، هذا اختصاص من الله عز وجل لك، خصك من مئات بل ألوف بل أكثر من ذلك من الناس، فأقبل بقلبك على العلم الشرعي. قال: وليس يناله أحد بالحسب، وليس يناله أحد بالحسب، هذا من بيت فلان، هذا من بني فلان، هذا من أسرة فلان، من آل فلان. لا، ليس هذا طريق العلم. من كان من آل فلان فهو عالم، لا، إنما هو رزق من الله. ولو كان لعلة الحسب لكان أولى الناس به أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آل النبوة أشرف الأنساب، أشرف الأنساب. ولو كان العلم للحسب والنسب لكانوا هم أولى بالعلم. وكم ترى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن يجهل الكثير والكثير، بل ممن هو الآن من دعاة الضلالة، ممن قد أضلهم الله عز وجل فكانوا في فرق بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata beliau, betapa indahnya ucapan Imam Ahmad rahimahullah ketika Abul Harith beliau berkata, menukil, sami'tu Aba Abdillah yaqul, saya mendengar Abu Abdillah berkata, Imam Ahmad, innamal ilmu mawahib, ilmu itu pemberian. Ilmu itu adalah pemberian. Yu'tihillahu man ahabba min khalqih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Dia cintai dari makhluknya.
Jadi ilmu ini kata Syekh Bilal tadi ini rizkun khas. Ilmu itu rezeki khusus. Ilmu itu rezeki khusus. Iya, bukan rezeki yang umum. Karena dunia kata Syekh diberikan kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai. Dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia cintai, juga orang yang dia tidak cintai. Bagaimana dalam hadis? Ad-dunya yu'ta biman yuhibbu wa man la yuhib. Iya, dunia itu Allah berikan kepada siapa yang dia cintai dan siapa yang dia tidak cintai. Tapi akhirat itu hanya diberikan kepada orang yang dia cintai. Jadi ilmu ini adalah rezeki khusus. Adalah rezeki khusus. Yang dia Allah hanya berikan kepada orang yang dia cintai. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Walaisa yanaluhu ahadun bil hasabi. Seorang tidak bisa mendapatkan ilmu dengan nasab, keturunan. Itu ilmu ini hanya didapatkan oleh rumah fulan, keluarga si fulan. Enggak. Ilmu ini pemberian Allah murni, bukan karena keturunan. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah, la walau kana li illatil hasabi, seandainya ilmu ini diberikan karena sebab keturunan, lakana aulan nasi bihi ahlu baitin nabi. Maka adalah orang yang paling berhak mendapatkan ilmu ini adalah keturunan Nabi. Kalau seandainya ini ilmu ini adalah berdasarkan keturunan, maka yang paling berhak mendapatkan ilmu kata Imam Ahmad siapa? Keturunan Nabi. Karena alu an-nubuwah, dia adalah yang paling mulia dari nasab. Tapi banyak dari keturunan Nabi jauh dari ilmu. Bahkan ada penyeru kepada kesesatan dan kepada bid'ah. Keturunan Nabi jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ilmu itu bukan karena keturunan. قال ولما رأى الإمام مالك ابنه يحيى قد خرج من البيت وفي كمه جوز من الحمام. هذا هو الكم، وكان في تلك الأزمنة أعرض مما نرى. هذا هو الكم. وضع فيه جوز من الحمام ينشغل بها ويلعب معها. قال الإمام مالك حينئذ: الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا. الإمام مالك إمام المدينة، إمام المدينة كما هو معروف، صاحب المذهب المشهور، وله هذا الولد لكنه لم يقبل على العلم، لم يقبل على العلم، انشغل بهذه الأمور. الإمام مالك لما رآه منشغلا بعيدا عن العلم قال: الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا، وإلا لناله من لا يستحقه، لناله من لا يعبأ به، لا يعظمه، لا يحترمه. فالحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا. وهكذا شعبة أبو بسطام الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كما قال سفيان رحمه الله. قال: سميت ولدي سعدا فلا سعد ولا فلح، فلا سعد ولا فلح، لم يقبل على العلم فلم يعرف. بينما ربيبه ابن زوجته محمد بن غندر قال: روى عنه 7,000 حديث كما ذكر محدثه وهو ابن زوجته. وأما ولده فلا سعد ولا فلح، فلا سعد ولا فلح. الإمام عاصم رحمه الله أحد القراء السبعة، حفص الذي نقرأ بروايته هو ربيبه ابن زوجته، ولا نعرف أبناءه. فالعلم ليس بالنسب ولا بالحسب، وإنما كما قال الإمام أحمد: مواهب يعطيه الله عز وجل من شاء من خلقه. Kemudian berikutnya kata beliau, tatkala Imam Malik melihat anaknya yang bernama Yahya, dia keluar dari rumahnya dan di dalam tangannya, itu di lengan bajunya, dia terdapat mainan.
yang dia bawa, disembunyikan di bawah bajunya. Maka berkata Imam Malik, tatkala melihat anaknya adalah lebih condong suka dengan mainan, dia bilang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini sebagai warisan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini sebagai warisan. Ini kata Imam Malik yang mengatakan bahwa ilmu ini tidak diwariskan dari bapak ke anak. Beliau mengatakan seperti itu ketika melihat anaknya seperti itu. Demikian pula kata Syekh, beliau tambahkan Syu'bah. Ya. Imam dari Imam Hadith. Dia menamakan anaknya Sa'ad. Sa'ad. Iya. Cuman dia belum katakan la Sa'id. Dia tidak beruntung. Ketika melihat anaknya tidak menjadi ahli hadith. Sementara dia punya anak tiri yang bernama Muhammad ibn Gundad. Dia meriwayatkan hadith banyak sekali dari Syu'bah. Jadi anaknya tidak. Tapi yang bukan anaknya malah dapat. Anak dari istrinya. Anak dari istrinya. Yang menunjukkan bahwa ilmu ini bukan karena keturunan. Ilmu ini bukan karena keturunan. Demikian pula yang kita baca riwayat Quran yang kita baca. Hafs an Asim. Itu Hafs bukan anaknya. Bahkan dia tidak dikenal punya anak. Bukan anaknya dari yang dia riwayatkan hadisnya itu hanya anak tirinya. Hanya anak tirinya. Tapi dia meriwayatkan darinya. Orang yang terpercaya meriwayatkan darinya. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini bukan karena hasab. Bukan karena nasab. Bukan karena kedudukan. والحمد لله يعني لا يفهم من هذا الكلام أنه لا يوجد من أبناء العلماء من هم علماء. يوجد، لكن ما حصلوه من العلم ليس إرثا وإنما عن اجتهاد ومثابرة. Akan tetapi kata Syekh, tidak dipahami bahwa tidak ada anaknya ulama yang menjadi ulama. Jangan dipahami bahwa tidak ada di sana anaknya ulama tidak menjadi ulama. Tidak. Cuman dia dapatkan ilmu bukan karena dari bapaknya, tapi karena kesungguh-sungguhannya juga. Dan terus dia belajar. فعلينا أن نحرص على حضور ما نستطيع من الدروس وأن نواظب عليها. فقد ذكر العسكري أن أبا الحسن الكرخي قال، انظر إلى هذا المثال العظيم في لزوم المجالس، مجالس العلم. قال فقد ذكر العسكري أن أبا الحسن الكرخي قال: كنت أحضر مجلس أبي حازم يوم الجمعة بالغداة من غير أن يكون درس، لئلا أنقض عادتي عن الحضور. يحضر يوم الجمعة، ويوم الجمعة ليس فيه مجلس تحديث، ليس فيه مجلس للشيخ، لكن اعتاد أن يحضر في هذه الساعة إلى هذا الموضع، فلا يريد أن ينقض هذه العادة. سبحان الله سبحان الله. فانظر إلى هذا الحرص وهذا الجهد، فهو يترك الراحة ويؤثر على نفسه، بل ويعسف نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا من أجل التحصيل وتعويدها النشاط. والنفس كما قال القائل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس على ما عودتها، من شب على شيء شاب على النفس كما عودتها. عودتها على الاجتهاد اجتهدت، عودتها على التكاسل كسلت. قال: النفس كالطفل إذا عودتها الخير اعتادت، إذا عودتها الشر اعتادت. وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير بلا شك، وما ينطق عن الهوى، إنما العلم بالتعلم
وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه. إنما العلم بالتعلم. عود نفسك على شيء بإذن الله تعتاده وتستمر عليه بإذن الله. Kemudian kata beliau, maka wajib bagi kita untuk bersemangat menghadiri majelis semampu kita dari pelajaran-pelajaran, wa an wadhiba 'alaiha, dan kita terus di atasnya. Telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Askari bahwasanya Abul Hasan Al-Karhi, dia berkata, lihat orang ini, dia berkata, adalah saya dulu. Dia ceritakan tentang dirinya menghadiri majelis Abu Hazim pada hari Jumat di pagi hari tanpa ada pelajaran. Jadi hari Jumat kan libur. Dari dulu dari ulama hadis, hari Jumat mereka libur. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini Abul Hasan? Dia tetap hadir di jam yang sama di hari Jumat tanpa ada pelajaran. Masya Allah. Iya, dia hadir hari Jumat tanpa ada pelajaran. Apa tujuannya? Li'alla anku sa'adati anil hudur, supaya saya tidak mengurangi kebiasaanku dari hadir majelis ilmu. Biasa hadir ya, dia biasakan dirinya walaupun hari Jumat tetap dia datang, walaupun tidak ada majelis. Iya, perhatikan ini. Fanzur, maka perhatikanlah kepada semangat ini. Wahadal jahd, perhatikanlah kepada kesungguh-sungguhan ini. Dia meninggalkan istirahatnya, lebih mengutamakan hadir daripada dirinya. Bahkan dia paksa dirinya semampunya dalam hal tersebut, supaya dia mendapatkan hasil dan membiasakan semangat. Karena diri kita itu, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, wan nafsu katifli, jiwa kita ini seperti bayi. Jiwa kita ini seperti bayi. Kalau kamu biarkan dia lalai, maka dia akan tumbuh di atas itu, di atas kelalaian. Lebih cinta untuk langsung menetes sama ibunya. Wa in, kalau setelahnya kamu biarkan dia supaya lepas dari ibunya, maka dia akan lepas dari ibunya. Tergantung kebiasaannya. Artinya ini hanya perumpamaan. Jiwa itu seperti anak bayi. Kalau kamu biasakan kepada kebaikan, maka dia akan biasa. Tapi kalau kamu biasakan di atas keburukan, dia akan juga terbiasa di atas keburukan. Dan lebih baik daripada perkataan penyair ini adalah ucapan Nabi kita Muhammad SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu akan antum dapatkan kalau antum belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Kelembutan, kesantunan itu dengan antum melatih diri antum supaya santun, supaya tidak bertindak gegabah. Wa man yataharral khaira yu'tah. Siapa yang selalu berusaha melakukan kebaikan, dia akan diberikan. Wa man yattaqis syarra yuqah. Dan siapa yang selalu menjaga dirinya dari kejahatan, dari keburukan, maka dia akan dilindungi dari keburukan tersebut. إذن فاحرص على المداومة على حضور حلقات العلم ومجالسه. احرص على المداومة، لا تنقطع. قد يحضر الشخص مجالس العلم لكنه لا يحرص على المداومة، تغيب عنها لأدنى انشغال. ورد عن وهب ابن جرير عن أبيه قال جلست إلى الحسن، هذا مثال عظيم في المواظبة أيضا. جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا، لم أخرم منه يوما واحدا، أصوم وأذهب إليه. 7 سنين ما تغيب عن مجلس الحسن يوما واحدا، سبحان الله. قال وقتادة ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين ولد أكمه، أكمه بمعنى أعمى، ولد أعمى رحمه الله، وكان من طلاب أنس، وكان طلاب العلم
والتابعون يفدون على أنس صباحا ومساء. إذن له مجلسان صباح ومساء. فكان إذا حدث أهل الصباح فذهبوا جاء أهل المساء فحدثهم بحديث أهل الصباح. إذن يحدث في الصباح ويعيد المجلس أيضا في المساء. فتأخر أنس ذات مرة عن أهل المساء، لم يحضر، تأخر عن ذلك، عن أول المجلس، فحدثهم قتادة بكل حديث الصباح وأنس يسمعه، لأنه حضر مجلس الصباح فحفظ ما حدث أنس في مجلس الصباح. فلما جاء المساء حدثهم من؟ قتادة، حدثهم قتادة بكل حديث سمعه من أنس. قال وأنس يسمعه، فلما رأى حفظه وتعجب من فطنته لكزه بيده وقال قم يا أكمه فلقد أخذت علمي. قال له ذلك مداعبا قم يا أعمى لقد أخذت علمي، حفظت علمي ونقلته. هذا دليل على أن من ثابر وطوع نفسه على التحصيل جنى ثمرات ذلك الجهد. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. مر معنا هذا البيت. ما زرعت، لم تجتهد في الزراعة، فجاء وقت قطف الثمار، رأيت الناس يقطفون ثمارهم، هذا يقطف ثماره وهذا يقطف ثماره، يأتي الندم. لكن لا ينفع الندم الآن، إنه ليس معك وقت لتزرع فتحصد معهم، قد فاتك، فحينئذ لا ينفعك ندمك. Kemudian contoh berikutnya, ini contoh yang sangat besar. Qatadah ibnu Da'amah as-Sadusi, termasuk dari a'immah tabi'in, para imamnya tabi'in. Beliau lahir dalam keadaan akmah, lahir dalam keadaan buta, dua-dua matanya. Wa kana min tullabi Anas, ini Qatadah termasuk muridnya Anas. Wa kana, itu Anas bin Malik. Wa kana tullabul ilmi wattabi'una yafiduna ala Anas sabahan wa masa'a. Dan adalah para penuntut ilmu, para tabi'in, mereka mendatangi ya Anas itu di dua majelis, majelis subuh dan majelis sore. Dan Anas apabila menyampaikan hadis kepada orang yang hadir di majelis subuh, kemudian mereka pergi, datang setelahnya orang yang menghadiri majelis sore, maka Anas menyampaikan hadis tadi yang tadi subuh, hadis yang sama, itu kebiasaannya. Maka suatu hari Anas terlambat pada majelis sore, terlambat di majelis sore. Kebiasaannya Anas yang di majelis sore akan disampaikan hadis di majelis pagi. Maka siapa yang menyampaikan hadis? Qatadah rahimahullah. Belum menyampaikan hadis kepada yang datang di majelis sore. Hadis apa yang disampaikan? Semua hadis yang disampaikan di tadi subuh. Sementara Anas mendengarnya. Tapi kan dia buta, dia tidak lihat. Tatkala Anas melihat hafalannya, Anas takjub terhadap kecerdasannya, maka Anas pun mencubitnya dengan tangannya. Kata Anas, kum ya akmah, berdiri kamu hai si buta, sungguh kamu telah mengambil seluruh ilmuku. Kamu telah mengambil seluruh ilmuku. Ini Masya Allah. Ini adalah dalil bahwasannya siapa yang selalu hadir, ya, dan dia tawwa'a nafsah ala tahsin, dia biasakan dirinya untuk mendapatkan ilmu, jana thamarat dalikal juhud, maka dia akan memanen buah dari kesungguh-sungguhan itu. Dia akan memanen buah dari keseriusannya itu.
Karena kata seorang penyair, idza anta lam tazra wa absarta hasida. Kalau kamu tidak menanam, terus setelahnya kamu melihat ada orang yang memanen, maka kamu akan menyesal atas kelalaianmu di waktu tanam. Kamu tidak menanam sesuatu. Datang waktu panen, orang semua panen. Antum melihat di sana memanen ini, sana memanen ini. Antum hanya melihat. Disitulah antum akan menyesal. Kenapa antum tidak menanam? Antum menyesal di waktu yang antum tidak berguna lagi menyesal di situ. Kalau lewat syair ini bersama kita sebelumnya, kata Syekh. قال وقد يقول قائل إني أنتظم بمعنى أواظب في حلقة مع شيخ وألزمه ويعتريني الملل والضجر، يحصل له من الملل ما يحصل وهكذا الضجر، وأخرج أحيانا من حلقة العلم ولا أعي حرفا واحدا فيقال له إن العلم لا يكون إلا بجهاد من طالبه. لابد أن يجاهد طالب العلم نفسه في تحصيل العلم من المراجعة والسؤال والتركيز أثناء الحضور وعدم الانشغال بأي شيء حتى لا يفوتك من الدرس ما يفوتك. قال وقد يمر عليه حالة الفتور والكسل، قد تحصل لأي إنسان، يحصل له فتور ويحصل له كسل، لكن عليه أن يوطن نفسه ويستعين بالله أولا. العلم عطاء من الله عز وجل، لابد أن تستذكر الاستعانة بالله دائما. استعن بالله ولا تعجز. قال ثم يجتهد بالتركيز أثناء الحضور والمذاكرة مع أقرانه بعد الحضور. إذا حضرت الدرس انتبه لما يقول المعلم، لا تنشغل بأي شيء، لا يذهب حسك في التفكير خارج الدرس، هذا يفوت عليك فهم الدرس وفوائد الدرس. فإن حضرت على هذا النحو فإذا ختمت الدرس اجعل لك ولزملائك حلقة تتذاكرون ما مر معكم. حياة العلم المذاكرة كما مر معنا، مراجعة تثبت الفهم، تثبت الحفظ، تقوي الأخوة بين الطالب وأقرانه وإخوانه. Kemudian kata beliau, kadang ada yang berkata, saya sudah selalu hadir di majelis ilmu bersama Syekh. Saya selalu bersamanya, cuman kadang ya'tarini al-malal wad-dojar. Kadang menyehinggapiku rasa bosan. Ya, rasa tidak senang untuk hadir. Sehingga saya kadang keluar dari satu majelis ilmu, la a'i harfan wahida. Saya tidak memahami satu kalimat pun. Saya keluar dari kadang karena saya bosan, ya. Kadang saya keluar dari majelis ilmu, saya tidak paham satu kata pun. Iya. Fayuqalu lahu, kalau ada orang yang seperti ini, dikatakan kepadanya, innal ilmi la yakunu illa bijihadin min talibih. Ilmu itu tidak akan ada, tidak bisa didapatkan kecuali dengan jihad, kesungguh-sungguhan dari orang yang belajar. Kadang lewat baginya halatul futur, keadaan yang dia futur di dalamnya, dia bosan. Wal kasal, karena lewat baginya keadaan yang dia malas padanya. Akan tetapi alaihi, wajib baginya aywatin nafsah. Wajib baginya untuk mengatur dirinya, biasakan dirinya, melatih dirinya. Wa ista'in billah awwala. Tapi sebelum itu dia harus minta pertolongan kepada Allah. Dia usahakan dirinya memahami, tapi sebelum itu dia harus minta pertolongan kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Setelah itu, thumma yajtahid bitarkiz. Kemudian bersungguh-sungguh untuk konsentrasi. Tak boleh pikirannya dia di dalam pelajaran terus pikirannya di luar.
Tidak boleh. Harus dia berusaha untuk tarkiz, untuk konsentrasi terhadap yang dikatakan oleh mudaris, yang dikatakan oleh guru. Dia tidak boleh keluar dari itu. Setelah itu wal mudzakaru ma'aqranihi. Dia murojaah bersama teman-temannya. Terus kalau kamu hadir di majelis ilmu, antum buat majelis bersama teman-temannya untuk mengulang, karena hidupnya ilmu itu dengan diulang, dengan dipelajari. Dengan dipelajari ulang kembali apa yang didengar di guru tadi bersama teman-temannya untuk sekaligus untuk menguatkan persaudaraan, untuk menguatkan ikatan antara para pelajar. نكون بهذا قد انتهينا من الأمر الثاني الذي ينبغي مراعاته في حضور حلقات العلم، والمواظبة والحرص على حضور هذه المجالس العظيمة. ومما يعين على المواظبة الأمر الأول الذي ينبغي أن يراعى وهو الإخلاص، تعبد لله عز وجل بحضور هذه المجالس، الإخلاص هذا يعين على المواظبة وعلى الانتفاع من حلقات العلم. إذا أخذنا إلى الآن أمران مما ينبغي مراعاتهما في حلقات العلم: الإخلاص والحرص على حضور حلقات العلم، الحرص على حضور حلقات العلم. ومر بنا آثار عظيمة وقصص عجيبة في مواظبة سلفنا الصالح على حضور حلقات العلم. القصة الأولى قصة إبراهيم الحربي. ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. هذا مثال عظيم للمواظبة، مثال عظيم مواظبة. وهكذا القصة الأخرى قصة ابن حسن الكرخي قال: كنت أحضر مجلس أبي حازم يوم الجمعة، يوم الجمعة بالغداة من غير أن يكون درس، لا درس، مع ذلك يواظب على الحضور حتى لا ينقض عادته في حضور هذا المجلس. وهكذا قصة وهب بن جرير عن أبيه قال: جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا. وأعظم ولازم مجالس الحسن هذه السنوات المتتابعة بأيامها دون أن يخرم يوما واحدا منها. ثم ختاما بقصة قتادة بن دعامة، لم يكتفي بحضور مجلس واحد. أنس رضي الله عنه يحدث صباحا ومساء، بالحديث الذي حدث في الصباح يحدثه في المساء، لم يكتفي بمجلس واحد وتكرار المساء تكرار لما في الصباح، بل واظب على حضور هذين المجلسين حتى صار كما ترى. قال له أنس: قم يا أكمه فلقد أخذت علمي. Berarti kita telah selesai dari perkara yang kedua, dari yang harus kita perhatikan dalam belajar. Kita harus semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Kita harus semangat menghadiri majelis ilmu. Dan telah disebutkan hal-hal yang bisa membantu untuk bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu tadi. Dan yang pertama yang kita ambil juga adalah perkara yang pertama, ikhlas. Dan itu termasuk yang membuat kita semangat untuk hadir dalam majelis ilmu adalah kita ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Di poin yang kedua ini beliau sebutkan kisah-kisah yang sangat luar biasa akan semangatnya para salaf, semangatnya orang-orang yang terdahulu dalam menghadiri majelis ilmu. Kisah pertama adalah kisahnya Ibrahim Al-Harbi. Dia tidak pernah luput majelis nahwu atau majelis bahasa 50 tahun. Kisah yang kedua adalah kisah yang disebutkan ya dari seorang Imam Abul Hasan Al-Karhi. Dia menghadiri majelis Abu Hazim, ya, bahkan dia hadiri walaupun hari Jumat tanpa ada pelajaran. Dihadiri walaupun di hari Jumat tanpa ada pelajaran. Ini menunjukkan tetap semangatnya dia menghadiri majelis ilmu. Kisah yang terakhir adalah kisahnya Qatadah. Kisahnya Qatadah dihadiri majelisnya Anas, yang mana Anas memiliki 2 majelis. 2 majelis ini ya terdapat pengulangan. Karena di majelis sore adalah yang disampaikan adalah yang ada di majelis
pagi, ada pengulangan, tapi dia tetap hadir. Tapi dia tetap hadir. Padahal dua majelis itu adalah majelis yang sama. Ini ya, setelah itu sampai dikatakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, "Kum ya akmah." Berdiri wahai si buta, sungguh kamu telah mengambil ilmuku. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya mereka dalam menghadiri majelis ilmu, menghadiri halaqah dari halaqah ilmu. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.